हाँ मौका तो दिया गया इधर ढूंढा ढूंढ बात की कोची थे बराबर चल हाँ रोका दे कोई बात नहीं है एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ ये क्या हो गया तेरे ईमान को और तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा कौन मनानी कौन मजदूर को के सुन मैंने हाथ ला रखो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। लेकिन नौजवान जलसा सुने तो तोड़ पे गलन सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कहलन माशा अल्लाह कोबाब लागे सवाब मिलबे लेकिन बाबू रे एत बड़ा जलसा हो तुम्हार मालिक हाथ देखे तो हमरा खुश है न सुने तो खुश है न नाथ खान ना तो बहुत पड़ले हेतकार लोकलाओ भालो हेतकार नौजवान लाओ भालो हेतकार कमिटिर लोकलाओ भालो तुम्हारा जलसा सुनबा तुम्हाराओ भालो नौजवान लाओ तो आरो भालो कहने भालो लेकिन आरो हो भालो दीजन नौजवान उठे न कुआ पारबेन हम मौलवी साहब तकरीर तो कर रहे हैं कि गोरी लड़की और काली के बारे में तो हम वादा करते हैं कि हम काली लड़की से शादी करेंगे काली लड़के को ब्याह करेंगे। जरा उठ करके दो नौजवान कह सकता है याद रखना याद रखो अगर आप इस्लाम के चाहने वाले हो गोरी भी पसंद करो लेकिन काली को कौन पसंद करेगा। लेकिन उर्दू नहीं छाटमो उर्दू छाट ले बाबू बुझा पाबन नहीं हमारा देशित कोची आलेक दीजा नौजवान को तो दी कहता बड़ा या नबीर दीवाना नबीर मस्ताना गौस पाकेर दीवाना खाजा साहबेर दीवाना मखदुमे सिमनार दीवाना जलाला शेफेर दीवाना तौसीफे मिल्लतेर दीवाना केमन दीवाना दीरा नौजवान को हुजूर मौलवी साहब हमरा कालो लड़की शादी करमो तब हमरा कहो बेटा सुन अगर वो काली है तो क्या है काबे का गिलाफ तो काले है ये लड़की काली है ये लड़की दिल वाली है मैं इसी से शादी करूंगा क्योंकि काबे का गिलाफ काले है। और सुन लो मौलवी साहब सुन लो मौलवी साहब हम कालो लड़की ब्याह करमो कहना है कि हाजिर असवद काले है ये लड़की काली है और आन के हुरूफ काले हैं तो प्यारे हैं इसलिए काली लड़की को शादी करेंगे। और फिर नौजवान उठकर कह दे बगैर दहेज के बगैर मांग के हम शादी करेंगे तो मैं कह दूंगा कि बगैर मांग के शादी करना। और नौजवान सुन्नी जन्नती मुसलमान सुन लो नबी का दीवाना वो है जो बगैर मांग के शादी कर ले जो बगैर मांग के डिमांड के शादी करेगा तो नबी की अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुभान नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सरजमीने मालिंगाओ जिंदाबाद सरजमीने मालिंगाओ हजरत अल्लामा मौलाना शम्सुज़्ज़मा साहेब नारे तकबीर ওলা লোকলা জেলা থানা আছে লোক আগু চলো जन बाबू रे युगो दे आगु दस शायद के मोर बात ना तुम्हाक लागे छे सुनो नबीर दीवाना के नबीर मस्ताना के नबीर चाहने वाला के वहाँ कोई भी दान नहीं मांगबे बाऊ सुने लो अली की दान नबीर लोग मांगे हिल सीधा सीधा सुनो सीरते मुस्तफार जलसा रखन लेकिन हमरा देशित को बचा छे हजरत अली शेरे खुदा जिसे जन्नत की टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं अली उन जो है जिस्म का जिसमें ही अली का जिस्म मेरा जिस्म है अली का गोश्त मेरा गोश्त है और लहम का लहमी अली का गोश्त मेरा गोश्त है उनका जिस्म मेरा जिस्म है जिसे अली जन्नत के टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे। तो सिद्दीक़ अकबर ने अली के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए तो फरमाते हैं हजरत अली ने फरमाया ओ सिद्दीक़ अकबर तुम मेरे चेहरे की तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा दिए। तो फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर इसलिए अली के नबी ने फरमाया कि अली जिसको जन्नत की टिकट दे वही तो जन्नत में जाएंगे। तो पलट कर अली ने फरमाया ओ सिद्दीक़ अकबर सुन लो अली अली जन्नत की टिकट उसे देंगे जिसके अंदर सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन मैं ना सुना पहले बोलो हाँ जरा कहो सुभान अल्लाह गोग देखो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार को अल्लाहु अकबर जलसा सुनना कुन मला कामयाब अमल करे बताबेन खबरदार खबरदार दान मांगे नी लिबेन अगर दान मांगे खाली लिलेन ओटे तुम्हार लेस्टा होल ता हराम है गेल की होल हराम होल तब बोलो दी खाली झूठ बोलने हराम चुगली कोन नहीं हराम की जमीन खान पेल नहीं हराम की बोलो दान दे मांगे उगन हराम कारी के मूलबिला बताया जी 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 मांगे है ना रवाई तो बड़ो
আল্লাহ কি করিলাম দুনিয়াতে আসিয়া, চিন্তা করে দেহ করে মন ভাবিয়া। আরে অন্ধকার অন্ধকার কবরতে রাখিয়া, সবাই আসবেন বাহারি ফিরিয়া। তারপর কি হবে? কে সাহাপে কাহাটি বেন রে, গুরুজন রে মাহারিবেন। হাই রে হাই আগো নহ লাগাইয়া দিবেন তোমার কহলে যায়। আল্লাহ আল্লাহ একবার জোরে কো সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। একবার আরো বুক দেখো সুবহানাল্লাহ। একবার কো আলহামদুলিল্লাহ। একবার কো আল্লাহু আকবার। জালসা খানতে তোমার ধিমা পড়ে গেলেন কি? আল্লাহু আকবার कहते তোমাকে পয়সা লাগাছে, সুবহানাল্লাহ कहते কি পয়সা লাগাছে। আলাই তো তোমার জজবরা ঠান্ডা হয়ে গেল। একে कहते नबीर दीवाना हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, तो हम तुम्हारे देख पा चाची के नौजवान अल्लाह खाली उठे कहे दुख दी के मौली साहब बगैर मांगे हमार दान जे छे शादी कर्म मांगे है ना दान नी लिमो, काका मांगवाबाओ नहीं दिमो, खुशी से जिला दिबे और ले लिमो। और जब खुशी से दिबे तो खुशी से देना, नबी की सुन्नत है। खुशी से लेना अली की सुन्नत है। तो नबी खुशी की दिल को पारबेन? सीरत मुस्तफार जलसा तो करছেন। बोलो दी नबी की दिले हजरत फातिमा, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, जब जाएंगे जन्नत में बुरा तो जा नहीं सकती। गुलाम मुस्तफा को हरगिज़ बुरा पा आ नहीं सकती। नबी हमार दयाल नबी हमार प्यारा नबी हमार तुम्हार नबी हजरत फातिमा दान दिले की दिले। अगर तुम्हें कहा जा तुम्हें कह दिया पारबेन, शायद के कोईरा नौजवान कोबा पारबे, शायद के कोईरा मोर बाप चाचा कोबा पारबे। तो सुनबा फिर हमरा खूब जाम वही फन्ना मौलवी फटाई दिले की बोले फन्ना मौलवी हिलाई दिले, फन्ना मौलवी बोले दिया तो करके हिलाए ना। और जो सवाल करा जा सवाल जवाब दिया पारबे नहीं बाबू। हजरत फातिमार शादी कब हुई? अल्लाह अल्लाह नबीर बेटी मा फातिमा जन्नतेर रानी, यही कथा डिमिता नई गो हादिसेर बानी। अरे যা কিছু করিছেন তিনি নারীতে কোনদিকার বাবু দিগলগার। আচ্ছা তোমার দিলো পাইটা ঢুকাছো তুমি তো টেদে না বাবু শুনো যে তাই একবার জোর কর সুবহানাল্লাহ। अच्छा सुनमन ना बाप के सुनमन गए हाथ उठा कहो या रसूल अल्लाह। आज को है बात चाची अगर तुम्हें कोई सवाल करे दे हजरत फातिमा दे शादी हुई तो नबी दानत की दिल आला तो कहन का ना बाव। सबसे पहले तो कचे पलंग खान सीटटा उठा कुछ पलंग सीटटा बोले दाम कत कचे 40 लगवा पारे 45 लगवा पारे जहाँ बड़ अच्छे कचे 60,000 लगवा पारे और बड़ अच्छे 70,000 और बड़ अच्छे 80 और अच्छे बोले 1 लाख कोई तो 1.5 लाख चले आছেন उड़ा बोले पलंग सीट उड़ा बोले की पलंग सीट दुल्हा साहब ওইটা যেগুনা সুদপতি এমন ভিক্ষা ঢুকে যাব যে ফজরের নামাজে ওনা তো জায়গাই পাবতি ওদের আজান হচ্ছে আর তুই যাব নামাজ পড়বা এমন নিনাবতি উঠা গদি জলদি করে তোক যেছে জাগিল জাগিল জলদি করে তোক মিলবে। আল্লাহু আকবার হাই হাই আল্লাহু আকবার। हश्र में तुम कहाँ मैं कहाँ अरे जब ना होगा कोई मेरे बाबन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए। बेशक हक है। अच्छा सुनमान मूर्छा ना बाव ना नहीं सुनमान गए सुनबे जरूर सुभान अल्लाह। मौलवी साहब कौन मना नहीं कौन बोलो जी जी हाँ बोलिए। आध घंटा बेसि गेल आरे खुदी सुने लो आरे खुदी आरा खुदी सुने लो। अल्लाह अल्लाह हमार नबी दान दीछे की दान दिले ভালো করে দিয়নটা ঢুকাইলেন ও দান मांगने वाला ओ पलंग सेटটা हमानी कोची नाजायज नीचे अगर ससुर खुशी से दे दे तो 1.5 लाख টাকা दे दो लेकिन ओटे कद में यही दाइलिम तहे गेल हराम। अल्लाहु अकबर हराम ती कोलो और मौलवी साहब खाली गेल मोहटी पड़वा तो कहले इतना तो घरे मौलवी साहब ना मौलवी साहब तुम्हार घरे मौलवी साहब ना 500 টাকা নিয়ে 1000 টাকা 1100 টাকা দিয়ে দাও এটা যুগত 1100 টাকা মৌলवी সাহেব ইমাম সাহেবকে দিছে চিন্তা করে দেখো। আর ইয়া যেইলা খালি ফাটাঙালে আছে 15,000 10,000 টাকা ফাটাঙালা ফুটাছে ভাং ভাং ভাং
ভাঙ কি দিয়ে ভাঙবে পুরা হিন্দুস্তান ভাঙ না কি ভাঙ না মাকান গান ভাঙ 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 করছে যেলা লোকের হাড়ের বেমারি ছে ওর দিল লাল ধক ধক করছে বাইলা ইলে ফাট ফাটাত 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 এতেডি দে উড়াছে যাই থেকে কই কিতাব আছে এতেডি ফুটপাই হবে फुटपाई हो कोई किताब अच्छा है बात पा पार ना फजूल खर्चा होता ना नहीं होता है ऐलान शादी के लिए आप कुछ जो है आवाज कर सकते हैं एमन की खाली निकले चले आ जगह 15-20 हजार खाली फाटा गला हाँ আর যে লাছাটা এই গুতারা দিবে ইয়া ওটা ওটা শুনে লো লাছাটা জানেন না अगर যদি ওয়ার মাইলা ইলা আছে শালি সলু ইলা শালিলা আছে সলু আছে তো ওয়া কি কছে এ মেহমান ওইটা লাছালে ওসেন বলে কুন্ডা এই 15-20 হাজার টাকিয়াটা বাপ রে বাপ ওইটা লাছান বা কত গে যুগ জামানা কেমন হয়ে গেল আল্লাহু আকবার কবিরা ওই লাছারা লে ওসপা কছে আর লাছারা সুর জানেন না ফির যে বলা কোনে ডাক সাজা আছে হাই হাই अल्लाह अल्लाह बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया ওইলা কি ইসলামী লেবাস এমন লাছারা পিনে হেনে কোবাইনি আল্লাহ মাফ করুক বেডি ছোটাক দেন লেওছি তে কই কই বেডি চাওড়া লাছারা ধরো যার আর এংনা ঘরের গু গোবর যেতে নিচে ওরা লাছারা কুড়াছে দিলা কথা গু গোবর তো কুড়া যাবে রে বাবা हाँ गलत बोल की गए हक बात है हाँ वही किस्म की इस्लामी लिबास है इतने कोई है साहित्य हाँ के बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया अरे इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं अरे तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं तुझको हक ही नहीं अल्लाह अल्लाह কি কম উনি লাছাড়ি পিনে হচ্ছে কইনা মাইডি 3 বার সালাম করছে তোমাতি দেখিও বার করছে কেউ বার নি সববে তো মানে সব গোটে গোটে কইনালার হাল উড়ানি হচ্ছে লেকিন বাদ বেশি করে কইনালার হাল হ্যাঁ বেটি ছোলার যে বিয়া হচ্ছে ওই লাছাড়ি যে পিনে হচ্ছে ওই বেলা ওয়া ওই যে গুনি যে উন্নি গুনি লিছে লেনে একবার শ্বশুর কথা আসসালামু আলাইকুম अरे ससुर भाई अस्सलाम वालेकुम और बाद एक बार वही वाला एक बार जो वाला जांच है वो वाला एक बार ईद बकरीद माजा साजा है गले वही वाला वार बाद के जानेन कि बुरा बाप मांगे छे पीबर तने पानी बुरा बाप मांगे छे पीबर तने पानी बेटा महाराजा बहु फुलबरानी गलत बोलছি গে বলো গলত বলছি ওগুনা কচে বেলে কচে কি দেখ হ্যাঁ আটরাং নাচ বেলে ঘন ভসুর লাত লাগলা বেলে কিসের কসুর একটা ফাঁকে দো বলি গে এতলা ফের করবা পারি বাপ এতলা ফের আমার তাল সামলাবা পারি মা বইলা ও মা অস এই যে মা বইলা আমার ওটি খানা আছে তাই গুদি তোমরা যে ছে আগু দশ এই আউ কার বইন দিদি মোর আগু দশ আগু দশে নে বস আমার তো নজর করবাইনি যাই তো ছেনি পাও লেকিন আজকাল কার বিয়া আছে মোবাইলত अल्लाह माफ करो है कि नहीं अल्लाह अल्लाह आजकल कार ब्याह मोबाइल आप तो मोबाइल हाय 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 की कब एला बात होते एলাই হতে तकरीर सुने लो हजारों तकरीर सुनले की होबे हजारों का दिल तोता ना सुनिबे खुदा ताला एह मन का दोहना है ता सुबहान अल्लाह जोरे कौन सुभान अल्लाह जोरे कौन सुभान अल्लाह 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 और बात हो जाए कि बाबू रे सुनो अब तो की है की होल बुरा बाप उधर पानी मांगे छे इधर से अब तो पिया उठा फेंकते हाँ अल्लाह के अभी एक से एक बात होच्छे फिर अल्लाह के मन जमाना अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु हो ये ससुर को ता मोटे माने ना जी हक है अल्लाह के मन जमाना
হাইরে বহু হয়ে শাশুর কথা মোটে মানে না আল্লাহ কেমন জামানা হাল কলিয়া আসলি স্বামী আরে মুসাটা কো জমি বাজার জাম আর মরড মাথা নুরে কহে টাকা কে দূরপাম আল্লাহ টাকা কে দূরপাম আল্লাহ টাকা মুসাটা বড় চালাক ছিল কোথায় শুনো দি তোমার টাকা লাগবে না আমাকে ঘুমাওনি গুদি কোথায় কেন কোথায় ভাঙা সাইকেল টানছে না সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছু তো বসে যাবো মই সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছু তো বসে যাবো মই স্বামী তুই চিন্তা করিস না তোকে টাকা লাগবে না তোকে টাকা লাগবে না মুসাতের বাবুরে মক্কর মুসাতের চক্কর ঘোড়ার মুসাতের মক্কর ঘোড়ার হচ্ছে চক্কর ইটা ফের অলগ তো করেছে কুন্দের জামা কুন্দে কম তা আমরা কুন্ডে ছড়ি নগে শুনো নবী ने ऐलान अबे उर्दू कौमनी मुझे पावन का नहीं देशित कौम अल्लाह नबी हजरत बेलाल कोचे बेलाल मदीने में ऐलान करा दो कोचे मदीना ऐलान করে দে মোর বেটি ফাতেমার শাদি আলীর সঙ্গে করাবা যাচ্ছো মাইনা কুন্ডা ছিলগে যতরি লোক জলসা শুনবা আসেন বাতা পারবেন কুন্ডা মাইনা হযরত ফাতেমার শাদি হইল জলদি কো পারবেন একজন কও দিকে পারবেন কও দি না আল্লাহ আল্লাহ কি করিলাম দুনিয়াতে আসি ফের তো ওইটা উধর কোবানি যাচ্ছি শুনো আল্লাহ আল্লাহ রজবের মাইনা ছিল রজবের মাইনাত হযরত ফাতেমার আলীর সঙ্গে শাদি হইল জোরে কও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ লোক দেখোনি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাহলে শুনবেন কেন নাকি গে সুবহানাল্লাহ জোরে নিকলে আমি তো খতম জোরে কও সুবহানাল্লাহ কেতলা লোক শুনবেন হাত উঠা কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ माशाअल्लाह सबाई सुनबा चाहिए गुदी तोरी कोली मौलवी साहब तगड़ी तो बिल्ला छे हां त रजबर महीनात हजरत फातिमार शादी হইল আইডা কদি রুকসতি কব হইল রুকসতি কব পারবেন নি পারবেন জিলহিজ্জার মहीनात রুকসতি হল আর হযরত বেলাল আর এলান করে দিলে মদিনার আনসার মদিনার মুহাজিরিন গোটেলা মসজিদে নববীত পৌঁছে গেল টাইম কি ছিল কব পারবেন এইনে সুন্নি जन्नती मुसलमानों नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे पकड़ाई कहाँ है बहुत सा नौजवान टूपी पीने खाली जलसा सुनवानी हो से तो दीदी छुआ ए बाबू रे मुख बुरा ना मानिस आ बुरा ना कहिस मोबाइल दा ऊपर को धोई ठीक तकरीर सुनबो लेकिन তোর মাথা টুপি নাই আল্লাহু আকবার জানিস যেটা লোক যেটা ব্যক্তি যেটা মানুষ টুপি মাথা দেহনে ভাত নি খাচ্ছে শয়তানটা মুতে দিছে মুতে শয়তানটা শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার গলত अगर হয়ে যাচ্ছে তো মৌলবিলা ইসলাহ করে দোক শয়তান শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার হাত্তা কে লিখাচ্ছে পায়খানা করবা যাবো তো মাথা টুপি রাখ পেশাব করবা যাবো তো মাথার টুপি রাখ মা বইনলা মাথার কাপড় দেহনে তোমরা বিসমিল্লাহ কয়নে লোকরিলা চুলাটা রাখবেন আল্লাহু আকবার আল্লাহর নাম লিবেন আল্লাহর ওয়াজিফা করবেন দুরুদে মুস্তাফা পড়বেন নবীর পর দুরুদ পড়বেন তোমার ভাতলাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার চাউলাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার সালামত আল্লাহ বরকত দিবে আর তোমরা যদি বাবুরে ইধার ভাত পাকাছেন আল্লাহু আকবার ইধার চাউলা খানাও পাকাছেন ইধার যদি তোমার জারি উঠাই দেন হেরা উঠাই দেন গুনগুন মোবাইলটাও দেখেন তা এইটা উড়া পালা বরকত হবে বরকত হবে গে আল্লাহ আল্লাহ কি হয় বাবু কেন এমন করছেন তোমার তেজ কেন যাচ্ছেন শুনলো তোমাকে কি করেন গে তোমার লাকে যাচ্ছে কি করছি হ্যাঁ अच्छा अच्छा रजबेर महीना जे छे शादी होल जिलहिज्जार महीना रुखसती होल जोहरेर वक्त छिल बेलाल आजान करे ऐलान करे दिले आमार प्राणेर दयाल नबी दहना केन देखा তোমায় ছেড়ে আরে কত কাল থাকবো আমি একা গো নবী থাকবো আমি একা ফের কোচে গোলাপ হয়ে ফুটিলি তুমি সুন্দর কৌশর কানে রে সূর্য হয়ে রইলি আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে গো আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে নাতলা পড়বা গেলে টাইম লাগে যাবে শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ अब কি হচ্ছে নিকাহ শাদি হচ্ছে अब শাদি হচ্ছে আল্লাহু আকবার আনসারও হাজির হয়ে গেল মুহাজিরিনও হাজির হয়ে গেল এমন মসজিদে নববীত লোক পৌঁছে গেল নবীর সাহাবা কাচাকচ ভরে গেল তারিখ বাতাছে পখান ডাকবার জগ নাই জোহরের টাইম ছিল আল্লাহু আকবার এক পাকা সিদ্দিক আকবর আছে একবার এক পাকা
उमर फारूक है और जैसे आगुत हजरत अली है, हजरत अली सामने है और अहमद मुख्तार हमारे आपके आका बीच में है। खुतबा दी छे अल्लाह अकबर, लेकिन उठा कोबानी चाची नबी मुस्तफा हजरत फातिमा कोचे बेटी फातिमा तोर निकामी तोर शादी में 300 मिसकाल 400 मिसकाल चांदी राखे है ने तोर शादी में हजरत अलीर संगे कराबे जाचू ए फातिमा की ती स्वामी मंजूर करছি ती शहर मंजूर करছি। हजरत फातिमा खामोश हो गेल कोचे या रसूल अल्लाह मुझे तो स्वामी मंजूर है। एखाने किताबत लिखिए मुख तो स्वामी मंजूर छे शहर मंजूर छे लेकिन मोहर मुख ना पसंद छे, मतलब इनकार नहीं छे। एखाने किताबत दिया 400 मिसकाल चांदी फतवाए फैजुर रसूल में है, उठाकर देखो वहां पा जाएंगे। फातिमा का जो है महर 400 मिसकाल चांदी मतलब 150 तोला चांदी जा कोचे 400 मिसकाल 150 तोला चांदी हमार तुम्हार नबी जे फातिमार महत राखी हिल, लेकिन हजरत फातिमा को हिल या रसूल अल्लाह যখন গম হয়ে গেল গমগিন হয়ে গেল কচা বেটি ফাতিমা তুই গমগিন কেন হলো তুই গম কেন করছি আফসোস কেন করছি কচা ইয়া রাসূল আল্লাহ আমি ইতনা আফসোস করছু कि जब ती पैदा होइलो तो रब्बे हबली उम्मती या रसूल अल्लाह मदीने में है तो रब्बे हबली उम्मती मक्के में है तो रब्बे हबली उम्मती हजर में है तो रब्बे हबली उम्मती सफर में है तो रब्बे हबली उम्मती हर वक्त रब्बे हबली उम्मती ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्श दे ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्श दे ता तोर बेटी फातिमा एटा चाचे कि मोर मोहर संगे संगे तोर गुनेगार उम्मतेर शफात मोर मोहर हे जाक जोरे को सुभान सुभान अल्लाह बेशक जोरे को सुभान अल्लाह। अल्लाह किताबत तो लिखी है। अब इधर रिवायत मौजू ना रिवायत कवि उलमा बतावे, लेकिन हमरा तो पढ़ी अल्लाह अकबर कबीरा बरकत को बार मतलब एटा कि नबी मुस्तफा हमार दयान नबी प्यारा नबी वार बेटी फातिमा के इज्जत की दिले हम एटा कोबा चाची न तकरीबन दूसरा बात चले আছে কি দিলে আল্লাহ নবী ওর বেটি ফাতিমা যে জায়েজত দিছে একটা চাদর দিলে ও নবীর উম্মত ও মুস্তাফার গোলাম আমরা খালি কি করছি के दान लिमो ठीक हमाक लागे कि 3 भरी सोना 4 भरी सोना लागे हमाक टोप दिरा लागे हमाक सोनार रुली लागे हमाक सोनार नकलिस खान हमाक लागे, लेकिन हजरत फातिमा नबी की दिले एकटा चादर दिले और जानेन चादरटा खाली 17 जगह खाली सिलाई छिल। अल्लाहु अकबर सामने सीरते मुस्तफा दर से रहबरी के लिए दोस्तों और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह बोल मुस्तफा जाने रहमत की दिले একটা চাদর দিলে ভালো করে याद করে লো তকরি গান ইদর উদর ধ্যান না দেন দিমাগটা ইদর উদর না ফিরান আমার তোমাক দিমাগটা ঢুকাই দিবা চাচি এগুদি याद রাখেন নবী কি দিলে একটা চাদর দিলে খালি 17 জায়গা খালি সেলাই ছিল তারপর হুজুর কি দিলে একটা পানির মশকিজা দিলে মটকা আল্লাহু আকবার দিখান হল আমার নবী ফের জাহেজত দানত কি দিলে यानी একটা তশক দিলে ফের আমার নবী কি দিলে একটা লিহাব দিলে ফের আমার নবী কি দিলে दिखान खड़ाओ दिले फिर हमार नबी की दिले नकलिस नी दे हाथी दाते हार दिले जोरे को सुभान अल्लाह। जयनमाज हमार मुस्तफा दिले हमार नबी जयनमाज दिले ते जयनमाज तो हमार की दिमो जयनमाज मुसल्ला ओ नबी के जो है गुलामे मुस्तफा नबी के आशिक गुलामे मुस्तफा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे ती तो सबसे पहले तो मुसल्ला हान की यही करवा लगे दे मुसल्ला चाहिए ओखान मांगेंगे नीति मुसल्ला चाहिए कुरान खान हमक चाहिए इटा कथा तो कोबनी ती कोई बोके 4 भरी चांद सोना लागे 5 भरी सोना लागे मुख 6 भरी सोना लागे सोनार रुलीला लागे मुख नकलिस खान लागे ओ अल्लाहु अकबर कबीरा और गोटलाई जे छे हराम है जा छे, लेकिन हमरा मांगे न लिछि त हमरा बड्ड फकीर हनो ना तुमरा बड्ड फकीर तुमरा इंटरनेशनल फकीर হলেন না कोई कोई मौलविला कथा कोई मौलविला बड़ा मांगे मांगे लिছে তাই তোমাদের ডানলা মাংলেন তো তোমরা কোন ফকির হলেন তে इंटरनेशनल फकीर तो তোমরা হলেন বলো ডানলা যে তোমরা নিলেন আল্লাহু আকবার কবীরা উলা दान लेने ना मास्टरटा बोलवा पारछे जेई मास्टरटा लुगु बेड़ी छोड़ा लुगु मास्टरटा बिकाय जाछे आप फिर बेड़ी छोड़ा की कोजा जानेन खबरदार मुख बोलबो नी मोर बापे लुदा 6 लाख टाका दान ली थी
লাখ টাকা দান লিহি, 6 লাখ টাকা লেন আমি ঢুকি তোর ঘর, তিমুক বেশি বলবা পারবো নি। দেখো বারটা কোনটে চলে গেল। আপ ইয়া দবাও করছে গোয়াকে ইয়া আকানি বনি আছে, আপ ওয়া গোলাম ইয়ার বারটা বাক মানবা হচ্ছে। আপ দেখো ওটা মা ওটা একটা যেছে মিসাল দিয়ে দিয়েছে, 6 লাখ টাকা লেনে তোর বাপের ঘর ওসিউ, খবরদার মুখ কিছু বলবানি পারবো। আল্লাহু আকবার। হায় ये क्या हो गया কবিরা হইতা না কোবা চাচি ভাইরা বন্ধুরা বিরাদরলা বেশি তকরির কর্মনি এগুদি খালি শুনেলো। अगर তোমার সচ্চাই अगर হকিকতত নবীর দিওয়ানা নবীর মাস্তানা তা জলসা খান শুনবার বাদ দান মাঙ্গে লিবেননি, দানের চাহাত করবেননি, দান মাঙ্গে চা লিবেননি। কি কো কথা কো মাওলা সামলাইলো। আমার নজওয়ান জেলা ছেলে একটু মহিলা বসবার জায়গা মিলে না, উমাক যদি একটু দিন আগু চলে আসেন উমাক বসবার সুবিধা হয় একটু না। মাওলা আমার বানবার বসাবা হবে তো, মা বইলা একটু বসাই দিবার টিমাই চেষ্টা করবার নাকি। যার জায়গা মিলে না ও জায়গা বসাই দিবার চেষ্টা করো। খালি আচ্ছা আমার মা বইলা যেতলা আছেন একটু দাঁড়াই যাবেন, একটু খাড়া হবেন। না না আগাইলো নি যেত লাইছেন একটু খাড়া হয়ে যাও দেখে। আমার মা বইলা যেত লাইছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বক্তা আমার আবি ছে আবি এক সে এক বক্তা আছে, একটু খাড়া হয়ে যাও গোটলাই। মা বইলা যেত লাইছেন গোটলা একটু দাঁড়াই যাও, দাঁড়া হ্যাঁ একেবারে চাপে যাও, একেবারে চাপে যাও গোটলা। মা বইলা কই যাবার চেষ্টা করবেন নি। এত ভালো সুন্দর ভাবে আমার লাগ বুঝাছে, এরকম বুঝাবার আমার কইছে জায়গা আর পায় না। একটু আগু দোষবার চেষ্টা করো, গোটলে দাঁড়া গেছেন আগু দোষ। আমার বাপ চাচারা জেলে আছেন, একটু চাপে যাও দিকে, চাপে ওসো দিকে। এউদে আগু আগু বসে যাও, আগু বসে যাও। এগুদি চাপো বাবু চাপো। আরে কুদি আমার তকরির করালি এলা হচ্ছে বাবু কামের তকরির অস। হ্যাঁ এলা আমার একদম বিলকুল কামের তকরির বাবু, জলদি করে অস আমাক মাহৌলি তকরির করা দি। আল্লাহু আকবার কবীরা মাশাআল্লাহ লোক হাক্কার বহুত আচ্ছা তকরির শোনাছে, कोई बात नहीं है। हाँ अल्लाहु अकबर कबीरा बहुत बेहतरीन শান্তি মাহौल বানাও। हाँ है কি হাল্লা করবেন নি। আহারে পাশান হৃদয় নবীর জহন কান্দনা, আহারে পাশান হৃদয় নবীর জহন কান্দনা। হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না। হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না। নবী হে বাবু টুপিটা কাকি হলো, টুপিটা পেন বাবু টুপি রে বাউ ঠকঠকি আগে বাউ রে। আজকালকার ছোয়ালা ফির বাচ্চা বাচ্চাগুলো হচ্ছে। আচ্ছা এটা সে একদম ঠকঠকি কথা কহিম কে দিবানি সে মন রে আমার আর দিও না যন্ত্রণা। হায়রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা। হায়রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা। নবীর মায়া ছেড়ে মানুষ কথাই আছি বুঝি না। হায়রে তোমার মায়ায় কান্দে নবী আমার শুয়ে সোনার মদিনা। বাবুরে শোনো আপ ঠকটকিয়া টাকা কয়ে দিচ্ছি। ছোঁয়ালা কি করছে বাবু, চারা পাকা চুল্লা ঠকটকিয়া করে লিছে, আর এমন ঠকটকিয়া করছে এমন চুল্লা ছাড়ে লিছে, চারি চুল রাখছে উপর আর চারি রাখে এনে কইটা কইটা ছড়া কি করছে বাউ। এইটা কি আমার ইসলামী ছাটন, এটা কি আমার ইসলামী কাটন, এটা কি আমার ইসলামী হাজামত। আল্লাহু আকবার। চারা পাকা চুল্লা ছাড়ে নে, চাইটি চুল রাখে নে, কইলা কইলা ছড়া কি করছে রবর দিয়ে বানিয়ে দিছে, আরো খপার মতন সাজাই দিছে, আর কইলা ছড়া কি করছে বগলার গুলার মতো করে দিছে। আল্লাহু আকবার কি কহম। আল্লাহ আল্লাহ
সুন্দর তকরি খান জি, জি, হক है, हक है। आप एक कभी लतीफा सुने लो बावरे सुनो सुनो है ना एक जमाना है एक बार কি হই জানেন একটা নওজওয়ান ওয়া হচ্ছে মেট্রিক পাস ওর দিল্লাত কোচে যে মুখ মেট্রিক পাস লড়কি লাগে এটা হচ্ছে লতিফা लेकिन हदीस দিছে শুনে লো কাহিনী শুনে লো নওজওয়ান লার দেখে না খালি মোহাম্মদ মন্নত পড়ছে খালি না শোনা পারলে ওনে ভাগ এইটা মাহফিলে যে পাশে হোক এত কোনি কোশিশ করে এত বড় উলুমা আলিম উলুমাক মাঙ্গা হ্যাঁ তোকরি শুনবা হবে না हमारा तो अभी शुरू हुई है हमारा तो अभी वाकया कोई का नहीं अभी तो खाली माहौल पर तोकरी करছি हाँ अल्लाह अल्लाह तो लतीफरा सुने लो सुनबेन ना नहीं सुनबेन हाथ कोई या रसूलुल्लाह अच्छा अच्छा ठीक है मैट्रिक पास दूल्हा आटा लड़काटा अब मैट्रिक पास बेटी छाए আছে मैट्रिक पास एक बार बीच खाली मैट्रिक पास बेटी मैट्रिक पास कখন नौकरी লাগিল তো খালি मैट्रिक पास बेटी লাগে मैट्रिक पास कौन नौकरी हाथ লাগাবে আমরা জানি না যেমন তোমার বেমারি আমার ট্যাবলেটটা দিবা জানি বুঝতে পারেন না আধাই কত কমে তো ও জামানার কাহিনী লতিফা जब मैट्रिक पास बेटी बड़ा छोड़ा কত मैट्रिक पास लड़की লাগে তাপ ছাপতে ছাপতে मैट्रिक पास लड़कीর সঙ্গে আবার শাদী হয়ে গেল বাউ আর যখন শাদী হয়ে গেল তাপ লড়কাটা पर কি কছে মি হনু লড়কা ওয়া হল লড়কি जब तक ওয়ামক নি বলবে তো মি ওয়াক নি বলি দেখো কি কছে মি মোর বাপ পাড়া মি নসে মেট্রিক করা যাবে মি जब तक मोर बीबीडा मुख नहीं बोलबे लड़कीडा ते मी वाक बोलिम नी एक शादी ले उसनु ठीक लेकिन वहां पहले बोलो और लड़कीडा फिर की कहे अच्छा ठीक छे जब तक लड़काडा मुख नहीं बोलबे तो मोह वाक नहीं बोलिम केने ते मोर बाप मेट्रिक कराया देखो दी बाऊ जालाडा खाली देखा जन्ना लड़कीडा की कहे इला लतीफा फिर हदीस नीचे कहे जब तक लड़काडा नहीं बोलबे ते मोह नहीं बोली मोर बाप तो मेट्रिक कराया ते रात করে বাবুরে রাখা কোবাই নি এই লতিফালা বেশি কোয়েন কোচু যে কোবা হচ্ছে আন্নি কলে হতো নি তো ইয়া ইপাকা মুখ করে সুদের হচ্ছে ওয়া উপাকা মুখ করে সুদের হচ্ছে ইয়া ইয়াকনি বলে আর ওয়া ইয়াকনি বলে ইয়া ওয়াকনি বলে ওয়া ওয়াকনি বলে এক দিন কি কে বাউ এক মহিনা 2 মহিনা 4 মহিনা 6 মহিনা চলে গেল লতিফা শুনো ইয়া ইয়াকনি বলছে ওয়া ওয়াকনি বলছে ইয়াং করতে করতে বছর দিন চলে হচ্ছে বছর দিন গুজরে আছে লড়কাটা লা কচের বাপ ইয়া মোর সঙ্গে বলবে তোমরা আখের তো ইয়ার দিন না কষ্ট আছে না যে বলবে কোন করে বাবু ইয়ারে কেন করে বলবে রে তে চলে গেছে শিলিগুড়ি এখন 1000 টাকার শাড়ি কিনে আনে হেনে समसरा खान पर रखे दिए बड़ा है यार कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था उर्दू झारचे लड़का कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था 1000 रुपये का साड़ी खरीद करके लाया हूँ समसरा पर रख दिया हूँ जिसकी तबीयत चाहे पहने जिसकी तबीयत नहीं चाहे नहीं पहने एम को हिलाचे हाथार कोच हिलाचार कोच लड़की डाला कोच अच्छा ती बड़ा चालाकी करছি নাকি এটা আচ্ছা ঠিক আছে कोई बात नहीं जेते তোর চালাকিটার জবাবটা আমি দিছু লড়কিরা কি বলে কৌদি চালাকি করে हर दिन तो दूध चाय और लाल चाय पिला दे आज यहाँ कॉफी बनाई है और कॉफी बनाने टेबल घर में रख दिया राखे ने खाली बाजार पहुंचे हर रोज तो मैं लाल चाय और दूध चाय बनाती थी आज तो मैं कॉफी बना करके टेबल पर रख दी हूँ जिसकी तबीयत चाय पिए जिसकी तबीयत नहीं चाय नहीं पिए अब लड़का परेशान पहुंचे बाप रे जब बदला बोली है गेल यहाँ मुख तो बोली नहीं रात को सुती है बाप अल्लाह यहाँ इधर मुख करे वहाँ उधर मुख करे उस जमाना कहानी तो चोरोसी है डोंग डोंग कर सिंगडा दिया বুঝবা না সিংডা দিয়ে একটা সিং দিয়ে সিং জানেন না হ্যাঁ সিংলা দেখে তোমার সিং কথা না কি গে जी 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 सिंह कहते ना सिंह पे एक दूसरा भिखान दिए और सिंह का वजह हमारे दिखा लोग कोई कहते खैर जाक छोटा से बाव सिंगडा दिए और जगह आधा दिन वहां सिंगडा उठाइए सिंगडा देने वहां हाँ जगह ढुकिए लड़की डा जागिल पाए दिशा पाए और लड़का खाली गोद गोद करनी ना जाए लड़की डाला कहते बाव मी तो मोर स्वामीर संगे बोलून गे वहां मोर संगे मी वार संगे नहीं पहले এটা तो शर्त छे वहां मुख बोलबे लेकिन चोर तो ढुके गए होबे तो होबे की आप परेशान चोरटी की करছে জানেন এগুনি সামান লিছে বাহরা লানে রাখছে ফের এগুনি লিছে ফের বাহরা লিয়া রাখছে ফের এগুনি লিছে ইয়া খালি দিলে খালি কষ্টি আছে বা কোন তো কোন কি গে নি বলে তো হবো নি গে মি তো পহলে বলিম কোনি গে ফের তো সামান লাউলে চলে আছে গে সব তলে চলে গেল গে সব জাতেরি বার বাপের কর দিহিল দানত সব এগুনি কে নিকলা হেনে বাহার কইয়ে আপ যেগুলা সোনালার পর হাত দিবে ওই গুণা তার বারদাস বা পারছেনি বাপের বেটি আচ্ছা বাও মেন চিজ का हाथ कान दिया गए बाव सोना हाथ जेटा राखी ওইটাকে মোর বাপ পাড়া মিলত করে দিয়ে গে ওইনে যেই গুণা সোনার পর চোরটা হাত দিয়ে ওইনে বেটি ছোড়া কি পায় জানেন কেইনি না দে মায়া একটা গুতা কচে উঠিস কি কি করছিস সব লে চলে গেল সব বাপ সোনার পর হাত দিয়ে দিয়ে কয় আগলা হস্তা হস্তা করছে কি यार तो दिल खाली मत ले खाली कहे बाप रे बाप आला बोली दे बाप कने बोल गे कोन वजह से बोल गे मोर बीबीटा तुम बोले नहीं के बाप बेचानी तुम बोला नहीं के हां बेर छानी दिबे बा बुझा याद रखें हाँ बेर छानी का कज है জানেন না
আলা মজবুরে গিয়া মা কচে গে কচে কি হয় কচ চললা সবলে চলে গেল গে বাবু সবলে মোর বাপ সোনা চাঁদি গে কচে তুই কোনটা একদম সিংডার পাকা নিগলিয়ে বাপ নিগলে চোরটা খায়াছি লালচ তো চোরক বহুত লালচ ছিল জামানার কচে কেন করে সোনা আন চুরি করিম হ্যাঁ লালত বহুত বুড়ি বালা আব ইয়া সিংডার পাকা নিগলে নে চোরটা দে জাফরা ধয়ে চোরটা খালি বাপ দাই দিছে কচে বাপ এ বাউ মি কবি আর ধরছিম নে বাপ যেলা আমি লিউটি লেলে ঘুরাইলে বাউ সামাল্লা মি আর কুজুলিম নি বাপ মুখ ধরিস না মুখ ছয়ে যেতি মুখ জু বানলো ইতে মি মারা যাম বলকা চুল্লক মারা দে ডাঙা নে বুঝা পাছেন না তা কচে বেটা তোক নি ছড়িম মি নি ছড়িম কচে বাউ তোর পলা দূর তুই ছয়ে দে কচে বেটা তোক নি ছড়িম কচে মি চোর রে বাউ জিন্দগি করে আরে দিনু বাল বাচ্চা পুষে দিনু এই চুরি করে কচে তুই চোর না রে বাউ তোর পলা ধরিম গে কচে কেন গে কচে তোর वजह से मोर पेशेंटा बोलिल गे তুই ওসিস তোক মুরগা জগ যাব তো ভাত দিলাম পালার মুরগার গোস তোক ছড়িম নি বাউ কচে মুখ ছয়ে দে রে বাউ ছয়ে দে কচে তোর वजह से बोलिल আল্লাহু আকবার আল্লাহ আল্লাহ ইয়াকে কচে বিবি হ্যাঁ ইয়াকে কচে বিবি লম্বা চেরাগের বলে ঠিবি হ্যাঁ মুসরাত হ্যাঁ ওয়া সুদ পে আনার রাত আর মুসরাত সুদ পে তো ঘুষরাত বুঝা পাচ্ছেন না ওর একটা রক টেরা হচ্ছে ওর সঙ্গে নরম সে ইখতিয়ার করবা হবে ডাংবানি হবে বোতল কি হচ্ছে বাংবার বেড়ি যেছে মুসারটাক মায়া দিছে খবরদার লাকাদ খলাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম গালদাত মারবানি কো আছে বাও শুনেলো তকরির শুনবাও জিন্দা আদি চাটা বাত শুনেলো হ্যাঁ জিদ্দি হলো ভাঙ্গো কই গালদাত মারছে বিবির খবরদার মারবা মানা লাকাদ খলাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম দেখো উঠানে খুবসুরত পহলে ইনসানদার গালদাতে হচ্ছে চেহারা পয়লা দেখাচ্ছে আর উঠে মারবা থাপ্পড় মানে লাঠি দিয়ে কই মারছে মারবা মানা কই বাও পাক নসিহত করবা কই यारपन नहीं माने सबर कर सब्रे अय्यूब को देखो जोर से कहो सुभान अल्लाह सब्रे अय्यूब को देखो अब हदीस में आओ हदीस लिखा है जेडा मरद বিবিদার জুলুম সহনে জলদি করে তালাক নি দিবে জলদি করে থাপ্পড় নি মারবে ওয়াক লাঠি দে নি মারবে ওয়াক নসিহত করবে ওয়াক সমঝাবে ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে তাও যদি জুলুম করে বিবিদাক যদি রাখবা পারে ওই সবরের এতখান সওয়াব মিলবে যেমন আইয়ুব নবীর সওয়াব মিলিল অমন সওয়াব ওই বান্দারাক মিলে যাবে सुभान अल्लाह अल्लाह এই জানে কোবা চাচি বাত তো বেলা চলে গেছে এত দেতে তকরি কোন দরুদ শরীফ তো পড়িনি দুরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া দুরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া মিটাব মনের জ্বালা রে মনের আশা রে যামো আমি মদিনাতে আল্লাহ আল্লাহ আবস কয়টা মরদ নামাজি কয়টা হচ্ছে মুসরাত নামাজি অস তোমার দেখাচ্ছেন নানি কই বিবি এমন ছে যে নামাজি ছে কই বিবি এমন ছে যে নামাজি ছে নামাজ কোনি छोड़ा नहीं हुआ लेकिन वार স্বামীটা বেনামাজি लेकिन कोई স্বামী নামাজি ওর বিবিটা হচ্ছে বেনামাজি लेकिन কয়টা বিবি এমন ছে কয়টা মা বোন এমন ছে কে মোর স্বামী নামাজ নি পড়াতে আমি কেন পড়িম শোনো মা বোনলা গুদি তোমার শোনো তোমার বারে গুদি তকরির করিম মা আগলা জামানার একটা আওরত ছিল বনি ইসরাইলের জামানার একটা আওরত ছিল মা ওয়া কিন্তু নামাজ কোনি ছড়ানি কিতাবে পাওয়া যায় হদিসত পাওয়া গিয়ে হদিসত দেখা গিয়ে মা ওয়া নামাজ কোনি ছড়ানি लेकिन স্বামীটা বড় জালিম স্বামীটা কিন ওয়ার নামাজক দেখবা পারেনি ওয়ার সাজদাক দেখবা পারেনি ওয়ার রুকুক দেখবা পারেনি ওয়া যে ইবাদত করবে ইবাদত দেখবা পারেনি মা लेकिन ওয়ার নামাজ কোনি ছড়ানি लेकिन স্বামীটা কি করে আল্লাহ আল্লাহ একবার এমন একটা তরিকা ইখতিয়ার করলে अब এমন একটা তরিকা ইখতিয়ার করলে যে এইখান থেকে এটা তরিকা যদি ইখতিয়ার করু আর যদি যেছে यानी এইটা মৌকাত একমি মারে ফেলবা পারো একমি খতম করে দিবা পারো একমি তহস নহস করে দিবা পারো ওয়া কি করলে এখন কিমতি চিজ ওয়ার বিবিক দিলে কচে মোর প্রাণের বিবি এই সামান কান্তি রাখে দে ভালো করে রাখে দিস ওর বিবি কি বলে ওই সামান কোনি আল্লাহর নাম লেনে রাখে দিলে কিতাবে পাওয়া যায় তোমার কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা
সামান গুনে রাখে দিলে মা শুনো सामान गुने रखे दिले तो मोटी देखे छे सामान गान गुने रखे वहाँ बस पता लगाइए वहाँ बस ই লাগাইয়ে হ্যাঁ এই কিন্তু সামান গুনে চুরি গলিবা হবে স্বামীরা কি বলে তোমরা ইগুদি শুনেন ধ্যান দেন ইগুদি নামাজের কতখান মোকাম ছে নামাজের কতখান মর্তবা ছে নামাজের কতখান আজমত ছে নামাজ পড়লে আল্লাহ জাহান্নামে জ্বলাবে না নি জ্বলাবে ইগুদি ধ্যান দেন তো করি খানত এইখানে আমার তোমাকে পয়লাই দিয়েছে তম্বি করে দিছি আল্লাহু আকবার স্বামীরা কি বলে ওই সামান গান করলে চুরি করে এনে ওয়া